परशुराम जल्माच्या दिसा निमतान पणजी, वास्को आणि शिवोली घडोवन हाडलेल्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री, भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आणि हेर आमदारांनी हजेरी लायली। परशुराम का स्टैचू ऑलरेडी मांडवी के इस हाथ पे हमने पहले से यहाँ पे स्टैचू उभारा था। आज परशुराम जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव मनाने के लिए परशुराम राष्ट्रीय ट्रस्ट और हमारा डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये 7 दिन का परशुराम आरती महोत्सव और साउंड एंड लाइट शो यहाँ पे आज से हमने शुरू किया है। मैं पूरे मैंने गोवा वासियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आगे आने वाले 7 दिन साउंड एंड लाइट शो और कथा जो इस यहाँ पे प्रोमिनार पे होने वाले इस कथा सुनने के लिए परशुराम जी के भक्त और साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए सभी लोग यहाँ पे आए और ये परशुराम जी का आरती कथा और इस साउंड एंड लाइट शो में भाग ले, बस यही मैं कहूँ। सगळ्या सुवातांनी उलोवप्यांनी परशुरामाची व्हडवीक सांगली, पण मुरगांवचे कार्यावळीत गौतम खट्टरान वादग्रस्त उलोवप केले। सध्या गोंयभर सगळ्या पावंड्याचेर त्याचो निषेध चल्ला। खट्टरच्या विधानाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी समाचार घेतलो, ऐकात। जे भायले वचून येता तांकां तांच्यांनी म्हाका दिसता गोंयांतली कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही आनी आयोजकांनी तांकां पयल्यान पयलीं समज दिवपाची गरज। आमी तेजेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड केला, तो कोणीय आसूं न्ही तेजेर FIR रजिस्टर्ड केला, फुडली इन्क्वायरी करता तेजेर कारवाई। तुमचो आमदार माविन गुदिनो आशिल्लो त्या स्टेजीर खरें म्हणजे एक्चुअली तेज्या वेळारूच ताका स्टॉप करपाक जाय आशिल्लो, पण केन्ना केन्ना कसं सडनली जायना, एकदां कितें सांगप कितें ना ह्या द्विधा मनस्थितीत उरता म्हणून कदाचित तशें जालां आसतलें। बट ताजेर FIR रजिस्टर्ड करपाक म्हणजे ताका फाटीं रावूंक ना, FIR रजिस्टर्ड ऑलरेडी रातीच केलें। आयज आमी साउथ कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले आनी आमी कंप्लेन ते कोणेन रजिस्टर केलेले आसा आनी तशेंच करून डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी CMकूय बरयल्लें आसा की हो गौतम खट्टर आनी श्रीहरी अकले म्हणून सो मिटिंगेक गेल्ले भगवान परशुराम जन्मोत्सवाक मुरमुगांव। आता ह्या मनशान जो कट्टर पळय आसा तेणेन he has made statements which hurts the religious sentiments of the minorities in Goa, especially the Muslim community as well as the Christian community. आता आमी सरकाराक सांगपाक सोदता आनी कलेक्टराकूय सांगपाक सोदता की आदलो चीफ मिनिस्टर बाब लेट मनोहर पर्रीकरान जो प्रमोद मुतालीक आशिल्लो चीफ ऑफ श्री राम सेना तेणेन ह्या मनशाक बॅन केलो गोंयान बाय इवोकिंग सेक्शन 144। सो आमी कलेक्टराक मागता की सेक्शन 144 इम्पोज करपाक आनी ह्या मनशाक कट्टर आनी जे जे मनीस हेट स्पीच करता, जे पर्टिक्युलर कम्युनिटीक टार्गेट करता आनी पीस अँड ट्रँक्युलिटी जे इफेक्ट करता हांकां ताबडतोब बॅन करचे म्हण गोंयान हाडपाक। आनी की जे मंत्री आशिल्ले थंय माविन गुदिनो ही इज अ मिनिस्टर आनी तो सदांच फात मारून सेंट झेवियर फिस्टाच्या फेस्ताक तो सदांच मासाक थंय बशिल्लो दिसता आमकां। जेन्ना तो फेस्ताकूय बसता आनी तो असल्या मांचेरूय बसता जेन्ना अशें स्टेटमेंट जाता, वॉट इज द मेसेज ही इज सेंडिंग। सो आमी डिमांड करता पयलो म्हळें दॅट मिस्टर माविन गुदिनो नीड्स टू रिजायन फ्रॉम हीज मिनिस्टर्स पोस्ट। ताजी जी जबाबदारी आशिल्ली ही शूड हॅव स्टॉप दॅट स्पीकर फ्रॉम मेकिंग दॅट स्टेटमेंट आनी ताणें थंयच्यान स्टेजी वयल्यान उठून वचूंक जाय आशिल्लो। हीज सायलन्स मिन्स दॅट ही हॅज एंडोर्स दॅट स्टेटमेंट। तोच न्ही आनीक 2 BJPचे आमदार आशिल्ले, संकल्प आमोणकार आनी ताजी साळकार, ह्याय आमदारांनी आनी माविन गुदिनोन रिटर्न एपॉलॉजी दिवंक जाय अशें आमी मागता। So first of all, our demand is Mr. Mavin Gudino should resign as minister for his shameful conduct and his hypocritical behavior, and all 3 of them should give a written apology to the people of Goa. आमगे एक कंप्लेन येयल्ली वास्को, तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला। FIR रजिस्टर करून आमी तेजेर इमिजिएटली आमी कंप्लेनीचेर एक्शन घेवन FIR जालें। आयज म्हाका 2-3 जाण मेळपा आयले। फर्स्ट आम आदमी पार्टी येयले, तेजे उपरांत वॉरन आलेमो येयलो, तेजे उपरांत प्रतिमा येयले आनी एक ती 4 जाण येयले म्हाका मेळपाक की तेंची म्हणपा लागले ते कंप्लेन हें जाला तो कोण गौतम खट्टर म्हणून वास्को एक इन्सिडेंट जाला तेणें त्या कंप्लेनीक आसा की तेणें आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर
हेजेर तो एगेन्स्ट उलयलो आनी ते तेंगे येना ते प्रमाणे आमी तांकां एश्युरन्स दिला आमी ऑन प्रायोरिटी आमी कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले म्हणून आनी कायद्यान कितें बसता तें करतले म्हणून सांगलें. एफआयआर कालच फायल जालो आसा आनीक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. say something wrong about other religion. आता आपल्या धर्माचे कितें बरें आहा तितलें तुमी उलयात, बट गोंय म्हणटा तें आमचें एक स्टेट where we all live unitedly. हिंदू धर्माचे जेन्ना परबी कोल्ली फेस्तां आसता आमी वयतात, क्रिस्तांव वयतात, हिंदू लोक आमगेर येता क्रिसमसाक. दीस इज हाव वी लीव. तेक आमी गोंयकारपण म्हणटा तें हें. आनी हें कितें जालें स्टेजीचेर, इट्स रियली रॉंग. एंड इन फ्युचर एनीबडी whoever wants to say something about their religion, they are free to say something, anything good about their religion, but don't say anything bad about other religion. This is completely wrong. त्यांनी माफी मागची अशें दिसता. माफी मागूंकूच जाय. आता की कोण उलयला जाल्यार इट्स रॉंग. इतलें हांव सांगता. गव्हर्नमेंट एक्शन घेतलो तेजेर. दॅट आय डोंट नो. ते गव्हर्नमेंट कारण इट इज फंक्शन म्हाका दिसता तें गव्हर्नमेंटाचें न्ही. इट इज समबडी एनजीओज फंक्शन. बट ते उलयला जाल्यार इट इज रॉंग. थंय तुमचे मंत्री आशिल्ले, आमदारूय आशिल्ले पार्टीचे. ते म्हाका दिसता म्हाकाय खबर म्हाका आतां येतकच मॅडमी कडल्यान आय वॉज इन दिल्ली, सो हांवें तें पळयतकच म्हाका कळ्ळें की मागीर म्हाका दिसता ते ऑर्गनायझरांनी कितें तरी सॉरी मागप कितें तरी अशें कितें प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे केलें आनी तेंच्यांनी आमी आमकां हें नाशिल्लें अशें कितें तरी केलें. बट इज रॉंग. I strongly condemn what has happened, insulting St. Francis Xavier, and it is hurting all the devotees, all the followers of St. Francis Xavier. हातून एक पॅटर्न आसा. ह्या BJP सरकारान हो पॅटर्न केल्लो आसा. सिस्टमॅटीक कॅल्क्युलेटेड मुव्स. वास्को जालो, काल पणजे जालो. नाव हे कित्याक करतात? टू हाईड द फेलियर. दे आर फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट, फेल्ड इन गव्हर्नन्स. वास्को पळय, एक मंत्री आसा, 2 MLA आसा BJPचे. पणजे तांचो प्रेसिडेंट आसा आनी ताजे उपरांत रोखडो चीफ मिनिस्टर आयला. सो आय थिंक सो हे कोणाक BJP सरकारान कोणाक हाडटात ते आनी हांगा स्टेटमेंट दिता टू हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट्स, where the devotees of St. Francis Xavier are from all communities. Whether it is Catholic, Hindu, Muslim, all go there. So, this is what they are trying to target, put a divide among the communities. Here, Goyan succeed जावचे ना. Goa is an epitome of communal harmony. For centuries we have lived as brothers and sisters. So, this pattern of BJP I strongly condemn, and the people will reject all these attempts. The more the government fails on all fronts, whether it is security, safety of women, inflation, employment, drugs, prostitution, all sorts of things are thriving under this BJP rule, under Dr. Pramod Sawant Sarkar. And to cover up and divert attention, हे सगळे करतले. हांव गोंयकारांकूय सांगता, we will do whatever possible to take action against this such attempt, but we will also maintain our calm and also maintain communal harmony. जे आमकां सदांच आमी भाव भयणी कशे सगळे धर्माचे लोक हांगा गोंयांत रावल्या पळय ते, हे सगळे भायल्यांक हाडून झगडी लावपाचो हो पॅटर्न